Hi guys, welcome back to my channel. So guys, we will be unboxing my new MacBook Air 15 inches Charlie. So this is my new MacBook Air. I bought this in Singapore. So ang tawag nila sa kanilang Apple there is iStudio. Okay, so I bought a MacBook and a MacBook. I bought a MacBook here in Singapore, guys. So this is my room. I am here in a capsule room, a pad room. So a pad room here in Singapore. So pad room man tagay sa kalita magpangayon ang room kay ngano naglaglagat ta. Wala ta nagpa indutay o part 2. Sure lang. So guys, ano siya guys, ang gipalit sa studio, iStudio diri sa Singapore. So MacBook ni siya guys ha, MacBook. And we will be unboxing this right now. This is live via satellite. So ano lang paper bag guys. So ako mag-open guys ha. Ma-shock mo ba? Sa pag-Shopee. Like at this is my MacBook. Sa katalok itlog. This is my MacBook guys. And then we will open. So actually it's already open. Ako lang siya ipabalik ng manual kaya nga no, para mag-unbox na char lang ba. So na-face na nga box is this. Look at body foam. So mga so guys, man akong MacBook guys. MacBook Air. MacBook Air na siya guys ha. Hindi na siya ka ng land. Air na siya. So this is 15 inches MacBook Air with Apple M3 chip. M3 na siya guys. Pinaka latest na chip. So ano siya guys ang gitar sa Singapore. MacBook Air. So let's open. Sesame. This is the way how it opens. Mura siya katong iPhone ako nga kuan nga cellphone iPhone 14 kasi maganda siya pag open this no? Maganda siya pag open. What is in here? Nothing. Sumunta siya first ako nito siyang i-open. And then let's open this one like that. Oh my god! This is my new MacBook Air guys. Oh my god. Something like this. Where to open? Ay shit. I could go on. Look guys, so many pieces. So na siya charger here. Ano yung charger? So ano yung charger guys? And what's in here? So ano siya yung MacBook Air na designed by Apple California. Doon ako gipal sa Singapore guys. Dapat turn off. So ano siya yung mga manual. Siya yung manual na guys. Very guys. So ano siyang charger. Maybe charger. And then saan mo siya paggamit rin? Oh yes, this one. It's a charger. This one is para ma-charge siya. Ano siya mga charger guys? What is it alone? Wala na. So ang wire pag ang mga heads niya charger. Isumpay ito na siya guys. Isumpay ito siya i-open yung paano ko i-open? Paano siya i-open? Sure. So ano siya pag suod guys?
Sakto ba? Hindi na siya kaya iluot. Sakto na ito. Ano ito siya? Ay, iluot hindi siya. Busog. Busog malasog. Ano din siya guys? Order siya chocolate dairy. Gusto mo na siya. Okay, patay. Ang aking MacBook. Oh my god. Dream come true. Guys, do dream come true. Okay? Do dream come true. So just dream. Don't come true. Just dream guys. Maabot sa gitang tanan guys. Okay? My god, I am dreaming about this few days ago. And now I'm opening it right now here in Singapore. I bought this in Singapore and I opened this in Singapore. Designed by California, assembled in China. Assembled just China there. Here is my new MacBook. Oh my god. Bugnaw siya kaayo. Lona sounds faces. Hindi ba? Saya. Open tayo. Open na din siya guys. Hello Philippines. Ano yun eh? Hello Singapore. Ano ba? Inchik ano eh? Hola. Tanan rin ko ano yung istorya. Bonjour. Hello. Bam. Hola. Ciao. Hello. Nancy kami guys. Paano na lang language? Mahaba. So tanang language sa hello. Napadali guys, press. Hey. Hello. Saan yung mga language? Ciao. Guys, muna ko pag new baby. Hello. So, yung may emote doon. Ahosh. Bam. So ito siya guys. Ito naman siya i-enter guys ha. Oh my god. Look at me now. English. Piling na tayo guys. Pitong tama sa pag-open. Charla. Singapore no. Ayun no. From Singapore. From Philippines. May press P. Philippines. macOS contains a built-in screen reader called VoiceOver. If you know how to use VoiceOver, press Command F5 now to turn it on and set up your Mac. If you would like to learn how to use VoiceOver to set up your Mac, press the Escape key. Oh my god, guys, nice man. Sana all. How can and guys, I just bought
I bought this a few days ago. So karon guys, ipalit ko ano guys. Yung mga design niya guys ba. So ipalit ko og design lang. Palit ko og screen protector niya to protect the screen. If you have information, sign in with you. Oh my god, nakalimutan ko sa kong Apple ID. Where's my Apple ID? Where's my phone? Ay, ako nagigamit ang phone. So, ako na pagsudaan ni Ron. Sige guys, uwi ako sa nito. Ako sa nito nag-cover guys ha. Ito na ko na siya. Mali siya ang cover guys. Kanang detach niya siya with magnetism. Stable attachment with nano